tusaidie sana. Tafuta mema si mabaya, ili kwamba upate kuishi. Bwana tusaidie sana. Ujue ya kwamba katika komplisite ya Mungu, mama Mkristo, Mungu alikuumba ili kwamba uasire sekirite ya nyumba yako. Kwa sababu ukasoma katika Biblia, kwa hadithi za ujenzi wa nyumba, hakuna mahali ambapo utakutana wanasema tu baba, lakini wanasema mama. Wewe mama, Mungu amekupatia ile uwezo ya kujenga nyumba kwa mikono yako miwili, wala kuibomoa kwa mikono yako miwili. Ni kusema nini? Ujenzi wa nyumba unatarajia inaambatana na wewe na nagisi wewe mama utakavyoijenga. Ndio maana kwa nukta ya kwanza tuliona ya kwamba mama Mkristo kwa wakati kama na huu ni mama wa kuasire sekirite ya nyumba yake. Bwana tusaidie sana. Na kama pengine umejaribiwa kwenda kuiba vitu vya watu, kama umejaribiwa kwenda kupia vitu vya watu, tusikilize kwanza hii neno la Mungu, kwa sababu haya maneno ninayosema hapa usizani kama ni yangu. Kitabu cha Isaya, kitabu cha Isaya kitabu cha Isaya sura yake 33 mstari wake wa kwanza inasema nini? Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Ni neno la Mungu. Ole kwako wewe ambaye unayeharibu, ole kwako wewe ambaye unayepia vitu vya watu, kwa kuwa na wewe watakupia. Hilo ni neno la Mungu. Na wakati kama na huu, kama ulikutanika mahali hapa ulifanya herone kugusa vitu vya watu, ujue ya kwamba fimbo ya Mungu iko yule yako.